Beben. Beben kenapa ada di sini Beben? Beben pulang yuk nak. Ben? Beben kan? Hei Beben. Ben? Pulang yuk. Hah? Si Beben kan ini ya? Beben, hei. Iya di Sangkuriang. Aduh nggak bawa ini, nggak bawa wadah. Ben. Tah, Beben. Beben kenapa mulutnya Beben? Beben. Beben sakit ya, hah? Ben. Hei.